प्रिय सांग माने आज ए भिडियो गोटे महत्वपूर्ण विषय आलोचना करवा। ए भिडियो मु जहाँ कहवाक चाहूँगी ना हुए तो आज पर्यंत कौन यूट्यूब चैनल रे शुणी नथिबे कि देखि नथिबे। गोटे एमिति मैनिफेस्टेशन टेक्निक विषय आलोचना करवा जहाँ केवल 11 दिन करने द्वारा समस्त मनोकामना पूर्ण हम। गोटे थर ए विधि को करिकी देख तापर ए वीडियो को आसी निजे कमेंट करेंगे। यूट्यूब रे अनेक गुड़िए मैनिफेस्टेशन वीडियो पाइबे। ए वीडियो रे जानिबा किछि अलगा प्रकार उपासना विधि, मैनिफेस्टेशन करिवार किछि अलगा विधि, याकू नंदी उपासना विधि कहंती। ए वीडियो रे आज संसार रो एमिति एक रहस्य को जानिबे जहाँ आज पर्यंत आपन को कौनसी एस्ट्रोलॉजर कहि नथिबे। जदि मन रे विश्वास अछि ताहले वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, नहले आपण ए वीडियो को स्किप करि पारंती। वीडियोर शेष में किसी एपरी तथ्य देवी जहाकू से विधि अनुसार विश्वासर सह यही टेक्निक को जेकोसी व्यक्ति करिवो ना 100% ग्यारंटी दे कहूची सही व्यक्तिर मनोकामना निश्चिंत पूरण हब। जीए सच्चा सनातनी सीए ए वीडियो को देखंतु एवं वीडियो को लाइक टिके करि दियंतु। ताहले चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान आप सबका भला करे। आपण देखुचंती एस्ट्रो सीएस नारायण। वेलकम टू आवर चैनल। नंदी यही उपासना विधि को जानिबा पूर्वरु नंदी और भगवान महादेवंकर यही कहानीटी को थरे सुनंतु। शिव पुराण अनुसार जेतेबेले माता सती अग्निकुंडरे निज आत्माहुति देइथिले, माता सती को महादेव धरी कैलाश आड़कू गले। सेतेबेले विष्णु तांकर सुदर्शन चक्र माता सतींकर 12 खंड कर देइथिले। परे महादेव पत्नी वियोगरे कैलाश छाड़ी हिमालय निकटरे थिबा एक गुंफारे तपस्या करिबाकू लागिले। महादेवंक एही दुखरे नंदी मध्य सकरे महादेवंक सह हिमालय आड़कू गले। महादेव गुंफा भितरे तपस्या करिबाकू लागिले, किंतु नंदी गुंफा बाहरे प्रभुंको अपेक्षा कले। तेणु आपण देखिथिबे मंदिरर गर्भगृह भगवान शिव थांती, नंदी बाहरे थांती। केते गुड़िया मंदिर रे नंदी मंडप मध्य थाए। जेतेबेले महादेव तपस्या उद्देश्य दुखरे गुंफा भितरे प्रवेश करथिले, सेतेबेले नंदी भगवान को आसीबा बाट को अपेक्षा करथिले। तेणु मंदिर रे देखिथिबे अर्धचित्त अवस्था रे नंदी बाहरे थांती। मंदिर रे भल भावरे नंदी को देखिबे डाहाण गड़ टिके उठिकी थिबो, बाम गड़ और पछपट दी गड़ शयन स्थिति रे थिबो। डाहाण कान टिके टेकी होइकी थिबो आउ बाम कान शयन अवस्था रे मजी होइकी थिबो। मंदिर को गले थरे भल भावरे देखिबे जेमिति कलेक्टर ऑफिस को गले कलेक्टर को भेटिबा पई हेले पियन को खुशी करबा को पड़ी थाए ना, सही परी भगवान शिव को भेटिबा पई हेले नंदी को खुशी करबा को पड़ी थाए। राम को पाइबा पई हेले हनुमान को खुशी करबा को पड़ी थाए। एमिति किपरि आमे नंदी को खुशी करि परिबा जहा द्वारा भगवान महादेव आमर डाक शुणिबे। आमे समस्ते शिव मंदिर को जाउछे, आमे समस्ते निजर दुख को मनोकामना को शुणाउछे। फूल फल क्षीर सबकिछि महादेव को अर्पण करुछे, कौनसी मनोकामना पूर्ण हो नाही, हेले शेषरे फल जीरो। किंतु आज ए भिडियो रे केवल जलर किछि टप्पारे नंदी को खुशी करिवार जानिबे। ता सह ए भिडियो परे आजिठू आपणकर समस्त भक्तिर फल मिलिब तथा समस्त मनोकामना भी पूर्ण हब। ताहले चलंतु नंदी उपासना विधि कोन जानिबा, ता सह याकू किपरि करा जाय तार समस्त विधि को मध्य जानिबा। जेतेबेले दुखरे महादेव हिमालयर गुंफारे तपस्या करिबाकू गले, सेतेबेले भक्त मानकर दुख मनोकामना नंदी शुणुथिले। नंदी एपरि अर्धचित्त अवस्था थिले जे भक्तंक मनोकामना भी शुणुथिले, ताहा सह भगवान को आसीबा बाट को मध्य अपेक्षा करिथिले। नंदी भाबुथिले जे से जदि सोई पड़िबे काले भगवान को तपस्या सरीगला परे से पळै जिबे। तेणु से अर्धचित्त अवस्था एक तपस्वी परी भगवान को अपेक्षा करिथिले। तेणु भगवान महादेव नंदी को वरदान दे कहिथिले जे ए मोर प्रिय भक्त नंदी, जीए मते डाकुची हुए तो मु तार मनस्कामना पूर्ण करि न पारे, किंतु तते जीए भी खुशी करिवो, तते जीए भी उपासना करिवो तार मनस्कामना निहाती पूर्ण मु करिबी। एपरी रूपरे भगवान महादेव नंदी को वरदान देइथिले।
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ବି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବେ ନା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତାହା ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ସଫା ବେଲପତ୍ରକୁ ନେବେ ଆଉ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବଳକା ଜଳକୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ସେହି ବେଲପତ୍ରରୁ କିଛି ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆସି ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ। ଏପରି ପ୍ରତି 11 ସୋମବାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରାଗଲେ 11 ସୋମବାର ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହି 11 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ବିଚାର ଏହି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ନ ଆସେ। ତାହା ସହ ପୁଣି ମନେ ରଖିବେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ନୁହେଁ କି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା। ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 11 ସପ୍ତାହରେ 11 ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ ଏପରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଇଏ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। ଶେଷରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏପରି ଆପଣ 11 ସୋମବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଧିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ବିଧିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେବଳ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ବିଧିକୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ବିଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପୂରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି 11 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଚକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।